डिप्लोमेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपके मुल्क के अंदरूनी हालात, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यूं है कि जो चाइना है, वी विल हैव टू कंप्लीटली हैव चाइना ऑन बोर्ड, क्योंकि चीन ने जितनी हमारी मदद की है उसमें कोई जितना आप उसका जिक्र करें वो कम होगा। देखें, सिर्फ चीन ने ये कमाल किया है कि चीनी एक कहावत है कि आपका कोई दोस्त है तो आप उसको वो मछली खिला दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि उसको मछली पकड़नी सिखा दे। तो चाइना ने वो किया है जो बहुत से वेस्टर्न ममालिक नहीं करते थे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते थे। पाकिस्तान ने को चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, और हमारे जो हम बहुत सी चीज़ों में खुद कफील हो गए। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो 3-4 मेजर एरियाज में तो मुझे ज़ाती तजुर्बा है। ये जो खालिद टैंक है, JF-17 का जहाज है, और फ्रिगेट्स कुछ नेवी के थे, तो उसमें वो हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करते थे। उसका हमें बहुत फ़ायदा हो गया है, हमारी इंडिजनाइजेशन बहुत बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना को तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी से, ये कोई अमेरिका को भी डाउट नहीं होना चाहिए, और उन्होंने भी शायद इसलिए भी ये थोड़े से अपना कोर्स रिवर्सल अमेरिका ने किया है। एक तो उन्होंने सोचा कि जो हम हिंदुस्तान पे काउंट कर रहे थे कि वो चीन को कन्फ्रंट करेगा, हमारी मदद करेगा, वो तो पाकिस्तान के सामने वो खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, तो चीन का क्या मुकाबला करेगा। एक तो इसका ये असर पड़ गया हिंदुस्तान और अमेरिका और वेस्ट की जो रिलेशनशिप थी। नंबर 2, कुछ जरूरत से ज्यादा चालाकी हिंदुस्तान दिखा रहा था कि जी अमेरिका की हम बहुत बड़े उनके पार्टनर हैं, हमारी 2+2 मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप हो गई है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। साथ रूस से तेल खरीदे जा रहे थे, यानी यूरोप के साथ वेस्ट के साथ भी ताल्लुक, और तेल खरीद रहे रूस थे। तो उनका ये ख्याल था कि ये गेम चल जाएगी, ये गेम चली नहीं। फिर जो मिलिट्री का जो परफॉर्मेंस हुआ, जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है 4 दिनों में, उसमें वेस्ट को भी रियलाइजेशन हो गई है कि इस इलाके में पाकिस्तान इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, और जितना एक स्टेबल पाकिस्तान होगा उतना ये इलाका जो है मजीद स्टेबल होगा। बिल्कुल सही सर। एक TRT ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कि रूस के ऑफिशियल्स की जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है कि बहुत से ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार बैठे हैं। व्हाट डू यू थिंक, हाउ ऑथेंटिक दिस न्यूज़ कुड बी, और अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है कि एक कंट्री दूसरे को कोई न्यूक्लियर वेपन्स दे सके, और अगर ऐसा है तो फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं? रशिया ने अगर ये चीज़ कही होती तो ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बयान है। मेरा नहीं ख्याल है कि रशिया ने ये ऑफिशियली कहा है, लेकिन वो प्रोबेबली वॉर्न करने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ी जो चीज़ आप कह रहे हैं, अमेरिका को कि भाई आप इतना ना प्रेशर डालें ईरान पे कि ईरान कंपेल हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे। अब जो हुआ ये है कि इन्होंने जो उन पे अटैक किया है, तो बहुत से लोग ईरान में अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि देखें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई 4 दिन में इसलिए रुकी कि दोनों न्यूक्लियर पास थे। यूक्रेन की रूस की जंग हो रही है, सारा वेस्ट यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ओरिजिनली एक न्यूक्लियर पावर था, उससे न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए गए थे जब वो सोवियत यूनियन से अलहदा हो के इंडिपेंडेंट हुआ है। तो आज अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो वहाँ बहस है कि यूक्रेन का ये हाल ना होता। और देखें, कोरिया जो है एक छोटा मुल्क है निस्बतन, आज अमेरिका भी उससे बराबरी की बुनियाद पर बात कर रहा है। तो जो एक नुकसान हुआ है, जिस किस्म की आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला, जिसका आपने हिंदुस्तान का भी देखा या मुजाहरा कि हम ये करेंगे, कोई हम पे हमला हो गया, टेररिस्ट इंसिडेंट, और अभी कश्मीरी तो तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं, 90,000 तो उनकी वहाँ कब्रें हैं, वो पाकिस्तानी तो नहीं थे, यहाँ से गए थे। ज्यादा ज्यादा अगर कोई पाकिस्तान से कश्मीर से गए होंगे तो 500,000 कब्रें होंगी वहाँ, और तो 90,000 कब्रें हैं ईरान उनके अंदर। बुरहान वानी पाकिस्तान से तो नहीं गया था। तो अब हिंदुस्तान ने ये जो अपने ऊपर कर लिया, न्यू नॉर्मल बना दिया कि जो हमला होगा हम ये समझेंगे कि वो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने किया और हम हमला कर देंगे। क्या न्यूक्लियर पार्टनर्स जो 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते? यही वजह है एक मेजर
کہ انٹرنیشنلی ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہے اور اس کو ڈیلیگیشنز بھیجنے پڑے ساری دنیا میں، کیونکہ ان کی لوگ ماننے کو یہ نہیں تیار جو ہندوستان کی حکایت تھی کہ نہ کوئی ایویڈنس نہ کچھ، اور ان پاکستان کو بلیم کر دی. رائٹ سر، ایران اسرائیل جنگ سے مشرق وسطی کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آبنائے حرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا متبادل حکمت عملی اپنا سکتا ہے؟ جی ہاں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، جتنے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، ہمیں تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے تو ورکرز بھی وہاں ہیں، ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، اور $1 اگر آئل کی پرائس چڑھ جائے تو یہاں تو غربت بہت بڑا مسئلہ ہے، تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کرے گا. اس سے خدا کرے کہ یہ معاملہ جتنی جلد حل ہو. اگر یہ طول پکڑ گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہو جائے گا دنیا کے لیے. سر، پاکستان نے امریکی حملوں کی مذمت اور ایران کے حق دفاع کی حمایت کی ہے، بڑا کیلکولیٹر اور نپت اللہ جواب دیا ہے، انہوں نے رسپانس دیا ہے ساری سچویشن پر. یہ بتائیے کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے ایران سے تعلقات اور امریکہ سے تعلقات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جس علاقے میں ہم واقع ہیں، جو ہماری لوکیشن ہے، اور یہ نئی بات نہیں، 1947 کے بعد سے پوزیشن ہے. ایک طرف چین ہے، پھر ہمارے ہندوستان ہے، اور شروع سے ہم دیکھ لیں ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو تھی، ہماری ایفرٹ یہ رہی ہے کہ کیونکہ بدنصیبی سے پہلے دن سے ہندوستان سے ریلیشن شپ اچھی نہیں رہی، تو اور ان کی فوج اور ان کے ذرائع اس شروع میں تو بہت زیادہ تھے، جو ہم نے آہستہ آہستہ میک اپ کیے ہیں. اور ہمیں ایفرٹ رہی، اس لیے جو ہمارے امریکہ کے ساتھ شروع میں جو الائنسز ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو، افواج پاکستان کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ جس علاقے میں وقوع پذیر ہیں وہاں ایک طرف افغانستان کے مسائل تھے جو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے وہاں مسئلہ رہا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے رہے ہیں. یہ ہمارا بیلنسنگ ایکٹ پھر بعد میں مزید چل پڑا کہ ایک طرف ہماری گلف کی جو ریاستیں ہیں جہاں بہت لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہاں ان کی ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں اور ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ، UAE، قطر، اور تو ایک طرف یہ ملک تھے، دوسری طرف ایران تھا. ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، ہمیں وہ بھی بیلنس کرنا پڑتا تھا.